नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मो रेखा स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ ब्लॉग रु तो आज वीडियो रे मु आज आसी जाइए घर को एबे हेची टाइम 3:30 आज हूँ बाट ओषा जोटा कि दांड पहरा ओषा तो से लगी मत आज 3टा पूर्वर आसवा पड़ा माने 4टा पूर्वर तो मुझे आसी जाइए फ्रूट आ पूजा सामग्री किसी किणी आनी एपटे पुणी थे गाधेवा लगी तो मुझे पानी के गरम करुच्ची मुझे नुआ धान मगई देई घर जोटा कि मानुदे मो पठे जोटा कि चिता लेखा लगी बो एपटे तार फूल तोली दुब बकड़ी पत्र तोली पूरा काम सारी देती सबकि मुझे आसी जाइए पूरा रेडे रुडा होगी माने गाधुए पधुए करी पूरा माने भोग जिनस बनवा लगी माने भोगर जहाँ जहाँ बनैबी तो मुझे बनई देती बरा जोटा कि सेका बरा घीरे सेटा होती सेका बरा तो पूजा पाई कि जी हम से मुझे घीरे बनैबी तापर एमती तावा देहरे माने बनई कि सेका बरा आ जोटा कि सुजी सेका काकरा करी एबे मोर पूजा माने पूजार जो सामान सब पूरा पूरा रेडी हो जाइए पूजार भोग आठी मु रेडी रुडा कर सब थोची जोटा कि सजाड़नी एपर्यंत ताको मु सब थाली रे भल भाव पूरा सजेकी सजाड़ी नहीं जीवी पूजा पाखक जोटा कि ए तो राति हो गलानी आ सब पूजा माने भोग सब सजाड़ी सारे आपर एबे सब सजाड़ी जीवा पूजा करवा यही जिनसटा भी मोर आज कम आसला जोटा कि मोर पणा भोग लगे एथरे किसी छेचा छेची करवा लगी मुझे आनी जमीती कि मरीच हो जहाँ भी हो छेचवा लगी आ फ्रूट जहाँ आनी सब पणा भोग लगे मुझे काटी देची मोटे कि पणा भोग बनैवा को मत बहुत भल लगे पणा सब रेडी करवा लगी तो मुझे डालिंब पकई अंगूर पकई सेव कदली आउ कमला सब किछि पड़ी ता सहित छेना भी पड़ी छेना गुड़ आ जहाँ कि हाँ यहाँ जो मुझे मीना बजार दौड़ी दौड़ी की आनी झगड़ा करी सेटा मोर आज कम आसला ए मरीच छेचिकी पणा भोगे पकेवा लगे मरीच मुझे छेची देती मरीच हो कि अदा हो जहाँ भी हो गोटे पूजा पाई छेचवा लगी भल हम बोली मुझे आनी एक्चुअली से मोर बहुत कम आसला जहाँ जहाँ मुझे दिन आनी सब आनिली ए मु कर्पूर पकई देती कर्पूर तो कौन ए बेसी खाऊना किंतु पणा भोगे तो टिके पड़वा कथा से अल्प टिके पकई देती कर्पूर आउ से मरीच छेचिकी पकई देती अदा छेचा भी किसी पकई जमीती कि अदा को पूरा गुंड गुंड कर छेचिकी पणा भोगे पकई देती जोटा कि पणा भोगे पड़ी थाए तापरे मो पाखे बड़ अलैच नाला छोट अलैच थिला बड़ अलैच दुकान नाला फिर भी मिलला लास्ट गोटे पकई आ टिके जस्ट गुआ घी जोटा कि पणा भोगे पड़े तो एबे मोर पणा भोग पूरा पूरी रेडी तापरे लास्ट को रही जाइतिला मोर आखु आखु कथा मोर मन नाला परे मन पड़ा कि आखु रही जाइए बोली भोगरे पड़वा लगी कारण ए आखु मेन लगी थाए ना तो आखु आम 3 दिनिया ओषा ये कर समस्ते बाकी मोर पूजा जिनस रेडी आ भी पूरा रेडी हो जाइए पूजा करने को जीवा लगी रेडी कौन शाढ़ी तो पिंधा कथा देखी दिंतु मुझे मोर थाली सब सजाड़ी एटा मोर भोग आसला जोटा कि मोर सेका काकरा सेका बरा आ मुआ अच्छी गोटे थी एपट थाली रे मोर सब पूजार जहाँ दीप धूप जहाँ सब नवा कथा वज्रमूली आ पणा भोग ए सब मोर पूरा पूरी रेडी आएपट थाली रे मोर जमीती कि धूप गंगा जल चिता पकईवा लगी सब किछि मु रेडी करके नहीं कारण दूर बाट जावाक पड़े तो एबे हो जाइए राति पूरा 9:30 हो गला मुझे पूजा आरंभ हो जाइए आमर अपार देह कौन भल थिला से आज पूजा करना सान बो भी कहले आज तू कर मु बतई दूची मुझे सब पचारि पचारि करी से मत कही दौले पूजा तो बहुत आगु कले तथापि कारण मुरबी से माने तो से पचारिकी करें भल हम भाविली काले मो द्वारा कौट भूल भटका हो लगी मत सान बो कही दौ था कि एमती एमती कर बोली तो मुझे टाइप्र जमती से बतई दौ था तो मुझे टाइप्र पूजा कली तो उपास रही अपार कौन गैस हो जाइए अधिक तो मुंड फुंड बुलाबुली करें से मत करा पड़ा
ଚାରି କେତେ ଫୁଲ ପକେଇଦ ନା ଦାଣ୍ଡରେ ଭୋଗ ଆଉ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ମୂଳ ବେଶୀ ଆଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୋଠିରେ ପକେଇବେ ଫଳ ରେଖା ଆଣିକି ଯାହା କାଟି କୁଟି ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ହେଉଛି ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ। 4-5 ଦିନ ହେବ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ କାଳେ ବେଶୀ ଶୀତ ହେବ ଭାବିକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ଦିନିଆ ଓଷା ଏଠି କରିଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 3 ଦିନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେବେ ସୁବିଧା ଥାଏ 3 ଦିନରେ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଏଇ ପୂଜାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପୂଜା କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ ଯମରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି କି କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ନ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ବହୁତ ଦେଖି ରଖି ଏ ପୂଜା କରି ଓଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ଦେଖୁଥାଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ଏମାନେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ତ ଜୋର ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ସାନ ବୋଉଙ୍କର ଟିକେ ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି କି। ସବୁବେଳେ ତ ସମାନ ନୁହଁ, ସେ ଉପାସ 3-4 ଦିନ କହିଲେ ସେ ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କାମ ବହୁତ କମ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ବସିଛି ତୁ କର, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି ତୁମେ ଟିକେ ବନ୍ଦାପନା କରିଦିଅ। ଜୟ ତୁ ଜୟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଜୟ ତୁ ମଙ୍ଗଳ ରମଣ, ରାଧା ରମଣ ବାସୁଦେବ, ଖଣ୍ଡିଲେ କଂସାସୁର ଗର୍ବ, ରୂପତେ ବଢ଼ି ରୂପତେ ଅଭିୟାନ, ତୋ ବିନୁ କିଛି ନାହିଁ ଆନ, 33 କୋଟି ଦେବଗଣ ତୋଠାରୁ ହୋଇଲେ ଜନମ, ଆଜ୍ଞା ପାଇନ ଯେ ଯାହାର, ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର, ହେଲା ଓଷା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କଲା, ଓଷା ସାମଗ୍ରୀ ସଜ କରି ଗୃହକୁ ଆସିଲା ସେ ଫେତୁରାଜ, ବୋଲନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ, ଦାସୀଏ ପଚାରନ୍ତି ଭାଷ, ଏ ଓଷା ନାମ ଟେକିସ, ମନରେ ନାହିଁ ଆଉ ଓଷା, ପୁତ୍ରର ନାମ ବୀରସେନ, ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ବେନିଜନ, ଏମତେ ପୁରିଲା ବରଷ, 10ଟି କଥା ଶୁଣି ତୋଷ, ସ୍ୱଭାବେ ରାଜା ଭୋଳା ମନ, ସର୍ବଦା ସୁଖରେ ଗମନ, ଓଷାର କଥା ନାହିଁ ମନେ, 5 ବରଷ ହେଲା କର୍ମେ, ଖଡ଼ି ଛୁଇଁନ ବୀରସେନ, ଆରମ୍ଭ କରିଲା ପଠନ, ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଏ ନୀତି, ପାଠ ପଠନେ ସଦାମତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଶୀଳ ସେ ପୁଅ, ନ କରେ କାସଙ୍ଗେ କଳହ, 5 ବରଷ ଏହି ମତେ, ତେଣେ ଭାଳନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ପୂଜା ଏବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଳତି କରିଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ପୂଜା ସରିଥିଲା।
ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଓଷା ଯେହେତୁ ଏତେ ତ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରିବାକୁ। ଆଉ ନଈବାଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ ନଈକି ପହଁରିଥିଲି। ହଁ ନା ଗୋଟେ ଜୋର ହଁ ପଳେଇ ଚାଲ ଚାଲ ଧଳା ରୋଡ ତ ପଡିଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଝାଡ଼ିବା ପୁଣି ଥୋଇଦେଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଉଠେଇ ନେଇ ଝାଡ଼ିବା ନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସେଇଥିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଆଣି ଝାଡ଼ି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ମୁଣ୍ଡେଇକି ନାଇଁ ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ନୁହଁ ସେଇଠୁ ନେଇକି ବାଡ଼ାନ୍ତି। ଜୋର କଲା ବେଳକୁ ହୋଡୁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତୁ ଓଳିକି ଓହ୍ଲେଇବେ।